الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار والصلاة والسلام أتمان الأكملان على الخير الورى محمد بن عبد الله
اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا بيده الشريفة من حوضه المباركة شربة هنيئة رويئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنبالمو أنكنو بغاو أنجنيغو أنبي الله تعالى تنو كألفو كبركة solidi nema kishi a caman be ala bolo an b'a deli a ka kɛ alakira kan sallallahu alayhi wa sallam a n'a ka sahabaw n'o ye a jɛɲɔgɔnw ye ani maa o maa tugura kira kɔ maa o maa ye alakira kanu n bɛ ala deli ala ka kisi kɛ an bɛɛ kan, ala ka yafa an bɛɛ ma, ala ka anw yɛrɛ sɔrɔ o mɔgɔw cɛla ya rabbi. O tɛmɛnen kɔfɛ an jɛɲɔgɔnw ani an kanubagaw, limanaw, teriw, an karamɔgɔw, an dɔnbagaw, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, ni waati in na ka bɔ ka folikan bila ka taga aw ma ala tanunen kɔfɛ. N bɛ ala tanu lahalaya bɛɛ la. Masa in mana fɛn min kɛ o ka ɲi. Ala de bɛ kow kɛyɔrɔ dɔn, a b'a kɛcogo dɔn, a b'a kɛ waati dɔn. Ni Ala taala ye ko ko kɛ peut-être jɔn de t'a faamu, nka hɛrɛ b'o de la. Ni waati in na ka bɔ ko n bɛna kuma video la walanda tɛ, walanda min k'a fɔ k'a labɛnnen ne bilalen b'an bolo k'an bɛ fɛ ka kɛ o kama. Nka alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko muminu maa minnu bɛ yen n'u limaniyara ala ma k'u dama u exemple ale alakira bolo sallallahu alayhi wa sallam o de k'a fɔ u kɛlen b'a fɔ kogoba kelen. Kogo kelen a bɛ jɔ ni birikiw de. N'i ye biriki ninnu dama sigi kogo tɛ sabati. I bɛ biriki dɔ da, i bɛ espace dɔ bila, i bɛ ciment dɔ don yen wala i bɛ bɔgɔ don yen, i bɛ biriki wɛrɛ da. U dama de bɛ ɲɔgɔn minɛ. Biriki den kelen tɛ se ka kɛ kogo ye, wa n'a caman farala ɲɔgɔn kan fo fɛn dɔ ka don u ni ɲɔgɔn cɛ. Kira ye mumini misaliya fɔ nin cogo la. Hadisa wɛrɛ la ko muminiw ka exemple bɛ cogo min, u ka ɲɔgɔn minɛ, u ka ɲɔgɔn kanu la, u ka hinɛ la, k'a kɛlen i n'a fɔ farisogo kelen, mɔgɔ kelen i farisogo la. Ni dimi ye farisogo fan dɔ sɔrɔ, i b'a sɔrɔ hadamaden bɛ o santi i fari fan bɛɛ la. Misaliya la, ala ka n'a cɛ janya. Ni ne ɲi ye dimi sisan tɛgɛ bɛ dɔ sɔrɔ o kɔlɔlɔ la. Munna? Ɲi dimi sababu la tɛgɛ kan ka lamaga min kɛ dɔ bɛ bɔ o la. Ni ɲi ye dimi sen bɛ dɔ sɔrɔ a la, sen bɛ sɔn min k'a fɔ ko dɔ bɛ yen. Munna? Ɲi dimi sababu la sen kan ka boli ka taa yɔrɔ min a tɛna yen bɛɛ la sɔrɔ. Kira ko sallallahu alayhi wa sallam ko muminu exemple bɛ taa ni farisogo fan dɔ ye dimi sɔrɔ ko fan tɔ bɛɛ b'a santi. Muminu dama fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni maa dɔ ye tɔɔrɔ sɔrɔ wala maa dɔ ye ko dɔ sɔrɔ komi ye dusukasiko ye, i b'a sɔrɔ silamɛ tɔw bɛɛ b'a santi. N'a y'a sɔrɔ limaniya m'an da k'o b'a cogo kɔnɔna. N bɛ ala deli ala k'an ta kɛ ten. An kanu ɲɔgɔnw, nin waati in na ne bɛ bɔ ka na video fitinin kɛ. Video in ye foli video ye, wala ɲuman dɔn video don ka taga an kanubagaw ma. Wallahi men kalena Allahu taala de ɲɛkɔrɔ. Ne tun y'a dɔn k'a fɔ waati mun na an bɛ video kɛ k'a partager ko video in ka di mɔgɔw ye. Nka n ka sɔmi hadamadenya la, ka sɔmi ni silamɛya balima ye, ka sɔmi k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la maaw y'an kanu ala kama, o kɛra waati laban in na lajarabiba min n'o ye an sɔrɔ. O lajarabi kɛra mun ye? Allahu taala ka wele sera n ka musokɔrɔba ma. Musokɔrɔba miniji dɔgɔyara. N b'a jigi a taara da Allahu taala ka hinɛ la. O latigɛ min bɛ yen n'o bolila an kan, n y'a ye k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ. An kanubaga bɛ fan o fan, bɛɛ de wulila k'i jɔ ka ko in k'a yɛrɛ ka ko ye. Maaw y'i dɛmɛ hɛrɛ waati, tɔɔrɔ nalen i tilala k'o maa kelenw y'i kɛrɛfɛ. Hɔrɔnya b'a jagoya i ka bɔ i k'a f'u ye ko jazakumullahu khayra. Ala ka n'aw bɛɛ sara hɛrɛ la. An kelen o kelen ka mɔgɔ dɔ delila ka fatu. Dɔ masura mɔgɔ fatura, dɔ balima fatura, dɔ jɛɲɔgɔn fatura, dɔ bangebaa fatura walima dɔ den fatura. Nin kelen o kelen bɛ yen u y'an kɔn yɔrɔ dɔ de la an yɛrɛ bɛ ka taa yɔrɔ min. N bɛ n to nin yɔrɔ in na
ka ala deli ni waati barkaman bayina ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na k'u bɛɛ dayɔrɔ suma ya rabbi. Ne ba tun fatura nga nya ye ka fa ma fatu a ma taga a t'anw ɲɛkɔrɔ de nga ne b'a jigiya ka fa ma fatu muna n ye ba caman ne sɔrɔ n kɛrɛfɛ ko in kɛlen ne ba fatura nya ye ka fɔ a ma taga muna n ye kɔrɔkɛ caman ne sɔrɔ n kɛrɛfɛ ko in kɛlen n ye balimamuso caman ne sɔrɔ kɛrɛfɛ ko in kɛlen n ye teri caman ne sɔrɔ n kɛrɛfɛ ko in kɛlen ala ye ne seere n filɛ ka kuma waati min na k'a minɛ janaza kɛra don min kana se bi ma maaw ye message min bila n kun ni ma se k'a dayɛlɛ a ka ca message 700 ye wa sabula groupe taw tɛ dɛ individuel min sera ne ma min bɛ n dɔn n bɛ min dɔn n tɛ min dɔn min bɛ n dɔn fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ bɛ ka bɔ ka dugawu de kɛ ne ni ma maa min faamu ne b'i fa tuguni o de la n ko n bɛ bɔ ka foli bila bɛɛ ma aw ni ce aw yɛrɛ ye alakira ko sallallahu alayhi wa sallam man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu lahu shay'an fad'u Allah ta'ala la hatta tukafi'una aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Kira ko ni maa dɔ ye ɲuman k'i ye ɲɛnamaya la k'i k'a tigila mɔgɔ la wasa sara d'a ma ɲuman in na dɛ ko n'i dɛsɛra pewu k'i ka ala deli a ye kumakan wɛrɛ la k'i k'a fɔ a ma ko jazakallahu khairan ala k'i sara hɛrɛ la. O la aw minnu bɛ yen n'aw ye n wele ka hakilisigi kɛ ka n wele ka dugawu don kɛ ka n wele ka sanga bila aw minnu bɛ yen n'aw ye message ci aw minnu bɛ yen n'aw ye mɔgɔ ci aw minnu bɛ yen n'aw yɛrɛ kun nana aw minnu bɛ yen n'aw ye nafolo de di ko in na ko k'a kɛ ka jama dɛmɛ jama min nana janaza kɛnɛ kan k'u fana n'a ye ala y'a bɛɛ ye ala b'a bɛɛ kalama a bɛɛ kɛra ala ɲɛna ne bɛ Alahu Taala deli kanu in kɛra ala de kama sinon diɲɛ ko tɛ wallahi diɲɛ ko tɛ kanu in kɛra ala min kama n y'o ala in deli ala ka ne ni aw sara hɛrɛ la jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan. Balimaw ka tila ka yafa deli kɛ janaza bɛ kɛ don min ani bi cɛ message caman de bɛ yen maaw ye dugawu de kɛ u ye foli de kɛ n ma se k'a lamɛn fɔlɔ ka da kow yɛrɛ cogoya kan jama min nana cayara maa minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛw la ka na u ka ca hali bi maaw b'a la ka na sangafo la o bɛɛ de y'a to an ma se ka waati labɔlen sɔrɔ waati min b'a to k'an m'an ɲɛ boli message bɛɛ kan tuma dɔ la dɔ b'a faamu tuma dɔ la faamuya bɛ gɛrɛ dɔ bolo nka min ka kan bɔ i ka yafa deli maaw fɛ a ko modèle la o de la n bɛ ala deli aw minnu ye message ci ni y'aw jaabi ma minnu fana jaabi wallahi foyi tɛ fo n'a kɛra ni lahalaya dɔrɔn ye n bɛ ala deli ala ka yafa ni aw bɛɛ ma aw ka yafa ma ala jati kama ala ka yafa silamɛ fure bɛɛ ma ala k'u bɛɛ dayɔrɔ suma ni folikanw ni yafa delikan ninnu kɔfɛ n bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ fɛ hakɛto ɲini ba a y'a to jɛkulu dɔw bɛ n b'u fo banni kɛlen ani bi cɛ maa dɔw bɛ yen hɔrɔnya b'a to an b'u fo jɛkulu dɔw bɛ yen hɔrɔnya b'a to an b'u fo o jɛkulu la belebeleba o sira la belebeleba dɔ ye Alfirdaus de Canada ye nin page ni tiɲɛ don an ka video bɛ tɛmɛ a kan tiɲɛ don an ka kumakanw bɛ tɛmɛ a kan nka janaza kɛ k'a k'u ta ye yɔrɔ mun y'a kɛ Alfirdaus de Canada b'a la dɛ n bɛ Alahu Taala deli ala ka n'u bɛɛ sara hɛrɛ la ala ka n'u ka baara kɛ ala kama baara ye o cogoya kelen Muslim Sister b'a la o cogoya kelen groupe Salam Abubakar Toro maa minnu b'a la k'a ɲɛnamaya olu b'o la o cogoya kelen Daru Salam groupe dɔ don WhatsApp sanfɛ u fana fo o cogoya kelen an terikɛ n'an jɛɲɔgɔn ni kanubaba n'a ye denmisɛnniya kɛ fo k'an se bi ma an ma tigɛ ɲɔgɔn na n b'a jigin a bɛ baara o baara la ala ko baara don a Sheikh Harun Gaku a Sheikh Harun Gaku ka dugawu kɛ a ye ka fo k'Alahu Taala deli ala ka barika don n'a la ala ka barika don an bɛɛ lajɛlen na ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di groupe Kandasira mɔgɔw ma ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di an ka alimamuw ma minnu ye kɛnɛ lasɔrɔ maa o maa sen donna janaza in baara la ani janaza wɛrɛw n bɛ ala deli ala ka n'u bɛɛ sara musokɔrɔba ka janaza ani an karamɔgɔkɛ ka janaza fadilatu Sheikh al-Imam al-Qari Sheikh Yaqub Bakayogo
a fana taara da an b'a fɔ ninnu taar'u da de u taar'u lafiya de ninnu ma ban Ala Taala ka hinɛ Yakubu fana la Ala k'a dayɔrɔ suma Ala ka yafa n'a ma u y'an kɔ min na Ala k'a bɛɛ nɔgɔya an n'u bɛna taa jɛ min na Ala k'a nɔgɔya Ala k'anw yɛrɛ ɲɛ k'an ta don ma kɔnɔ n balimaw ka bɔ k'a fɔ aw ye a ye yafa n ma bɛɛ ka message jaabi ka bɔ k'a fɔ aw ye a ye hakɛ to n ye ma se ka bɛɛ ka message lamɛn nka ne kɔni b'a dɔn maa o maa ye message ci u ye duwawu de kɛ duwawu in Ala ɲɛ b'a la Ala b'a minɛ insha Allah a Sheikh Yakubu Bagayogo a n'an ka musokɔrɔba ye Ala ka hinɛ u bɛɛ la ɲɛnɛmaya la hadamaden tɛ ban i bɛ kabakow ye kuma bɛɛ ni maa fila ka fatuli ye ne sɔn hakiliba la kabako caman b'a kɔnɔ Yakubu ta caman y'a mɛn musokɔrɔba yɛrɛ ta caman y'a mɛn hakililajigi bolo ma n b'a fɛ ka min fɔ an kanuɲɔgɔnw n'an balimaw ye ladilikan na hadamaden bɛ ɲɛnɛmaya la fɛn min k'a kɔlɔsi dɛ wallahi ne dara la maa bɛ ɲɛnɛmaya kɛ fɛn min ka saya b'i sɔrɔ o de kan man aasha ala shay'in mata alayhi ni maa ye ɲɛnɛmaya kɛ fɛn min kan saya bɛ na i sɔrɔ o sira de kan ya rabbi an bɛ ɲɛnɛmaya la fɛn min na an ka jate minɛ dɛ ni maa min ka ɲɛnɛmaya kɛra Ala kanu la saya b'i sɔrɔ Ala ko la ni maa min ka ɲɛnɛmaya kɛra diɲɛ ko la saya b'i sɔrɔ k'i to diɲɛ ko la ni maa fila ka saya ye nin hakilina in di ne ma ka da la kosɛbɛ musokɔrɔba min fatura n y'a fɔ n ka kumakan dɔw la n woloba don Ala Taala ka hinɛ la Ala k'a dayɔrɔ suma fatuli bɛ kɛ waati min a gɛlɛyara an kan kosɛbɛ nka ni Ala ye min kɛ a ka ɲi ka da ka fatuli ma kɛ ka ne to Bamakɔ a ye sɔrɔ n bɛ mission dɔ la dawa sira kan waati min kibaruya bɛ se n ma ko musokɔrɔba man kɛnɛ man kɛnɛ ma faamu n ko depuis k'a nɔ k'a banana sisan jama la n ko ne tɛ jama la mɛ n kelen na ko karisa ko Ala ye latigɛ boli dɛ n ko n ma faamu ko Ala ye latigɛ boli n ko n ma taara ko n ma fatu n ka dɔgɔ Ala ye inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an bɔra Ala yɔrɔ an bɛ sigi Ala Taala de ma an bɛɛ bɔra Ala yɔrɔ an bɛ sigi Ala de ma balimaw ni Ala ye ko latigɛ cogo min a ka ɲi ten musokɔrɔba fatura kuma caman ni faturi kɛra an bɛ ɲɔgɔn ɲininka de ko mun tun b'a la a dalen mɛnna foyi tun t'a la mɛ a fatura cogo di Ala Taala ko ten wali kulli ummatin ajal wali kulli ummatin ajal فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون adamadenw hadamaden Ala ye waati dɔ de dan ka bila i ye n'o waati sera wa fɛn tɛ fara kan wa fɛn yɛrɛ tɛ bɔ a la musokɔrɔba ka waati de sera a taara bana tɛ farigan tɛ foyi tɛ nka hakilima kan ka jɔ ka miiri fɛn dɔ la a taara ta cogo min na dɛ nin kan ka hadamaden fa wallahi ne fitini n fitini o y'a sɔrɔ an bɛ taa kalan na an yɛrɛ t'a dɔn k'an bɛna kɛ fɛn ye ne ba tun bɛ n minɛ ka n sigi a kɔrɔ diyagoya fo n ka kuranɛ kalan malgré ale yɛrɛ ma kalan janba kɛ arabu fan fɛ mais a tun bɛ taa musokɔrɔba kalanyɔrɔ minnu na a ye sura minnu kalan diyagoya ne tun bɛ sigi a kɔrɔ k'a kalan denmisɛnninya n'i bɛ kalan kɛ i b'a mémoriser mais i t'a yɛlɛ dɔn ni n tun bɛ kalan kɛ teliya la a tɛ sɔn ko fo n ka n tɛgɛ da aya kan kelen kelen ka kalan k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ n bɛ ka min fɔ ne ɲɛ b'o de la ne bɛ bɔ ko kalama ka sura min to ko n y'o kalan ba bolo o kɛra suratu mulku de tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir hali sini ne bɛ ka sura in kalan hakili bɛ jigin a la n y'a dɔn ba de bolo Ala ye si di Ala ye latigɛw kɛ ka kalan kɛ fo n bɛ tila ka na sigi ale kɔrɔ ko n b'a kalan o bɛɛ n'a ta maa tun don maa min cɛsirila diinɛ ko la a ye fɛn min kanu o ye kuranɛ de sɔgɔma n bɛ bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la ka kuranɛ de to a bolo n bɛ bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la ka kuranɛ de to a bolo ni n seginna joona don min n bɛna sɔrɔ a n'an bakɔrɔba k'u taara kuranɛ kalanyɔrɔ de la ni ne welela k'a fɔ ne ye k'a fatura k'a to kuranɛ kalanyɔrɔ la fɛn tɛ k'a balila n na munna man aasha ala shay'in mata alayhi ni adamaden ye ɲɛnamaya kɛ fɛn min kɛ a bɛ fatu o de kan
don min janaza kɛra a fatura alimami min bolo n terikɛ don alimami ko ten k'ale ye fɛn caman ye ni janaza in na dɛ a y'ale kabakoya ka d'a kan musokɔrɔba kalanyɔrɔ in na sunkalo surunyatɔ in na olu tun bɛ examen de la u ye musokɔrɔba bɛɛ bila i ka taa révision kɛ i ka kalan kelen na k'u nana u ye examen daminɛ ni min tɔgɔ wele u bɛna ɲɛfɛ ka misiri mikoro ta k'i ka kuranɛ kala la question bɛ d'i ma fo question 3 a k'u tilala denmisɛnninlamɔgɔw la waati min turu sera n ba ma k'ale k'o ma ko komi e ye makɔrɔba i ka to i sigiyɔrɔ la an bɛ taa mikoro d'i ma musokɔrɔba ko ale ma ko ayi tɔw y'a kɛ yɔrɔ n fana bɛ taga n bɛ taa kalan kɛ yen a wulila a yɛrɛ ye ka n'i sigi tɔw ye kalan kɛ yɔrɔ min nka sani a bɛ kalan daminɛ a ko alimami ma ko sɔgɔsɔgɔ dɔ bɛ na dɛ alimami ko k'ale ko a ma ko sɔgɔsɔgɔ fura yɛrɛ yɛrɛ ye kuranɛ de k'a ko a ma ɲi ala k'a kɛ ten ala ka ne ka sɔgɔsɔgɔ in fura kɛ kuranɛ ye alhamdulillah umma wallahi umma i ka sɔgɔsɔgɔ fura kɛra kuranɛ ye a ye kuranɛ kalan daminɛ alimami ko ten k'ale question fɔlɔ d'a ma a y'o kalan fo ale ko y'i jɔ ka question filanan d'a ma a y'o kalan k'i jɔ ten a ka ɲi question sabanan ni question laban a y'o kalan a ye kalan kɛ ka kalan kɛ fo a nana se aya dɔ ma suratu abasa kɔnɔ yɔrɔ min Alahu Taala b'i kanto ni de kɛra ka aya laban ye a ye min kalan alikuranɛ kɔnɔ alimamu ka lakale na o aya ye aya jumɛn ye ko likulli mri'in yawma idin sha'nun yughni likulli mri'in yawma idin sha'nun yughni ni de kɛra aya laban ye alimamu ka lakale na a ye aya min kalan aya in kɔrɔ ye mun ye a bɛ suratu abasa laban yan fan fɛ ko Alahu Taala b'a fɔ la alikuranɛ kɔnɔ likulli mri'in k'a bɛ nin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen yawma idin alikiyama jɔ don sha'nun ko b'i ye yughni o b'i wasa ka bɔ maa wɛrɛ ta la nin kelen kelen bɛɛ n'a ka problème don alikiyama i ka problème min ye wasa mɔgɔ wɛrɛ ta la bɛɛ n'i kungo don alikiyama bɛɛ kungo kan k'i bɔ alikiyama jɔ don ko musokɔrɔba ye aya laban min kalan o kɛra nin a ye sɔgɔsɔgɔ continue Allahu akbar sɔgɔsɔgɔ continue na a ma ɲɛ k'ulu y'a fɔ a ka sigi kɛrɛfɛ a y'i sigi u ye ji d'a ma ka ji min a sigilen tora ten a sumana sɔgɔsɔgɔ kɔfɛ a sumana alimamu ko ale ko an bakɔrɔba ma wuli aw ka taxitigi dɔ ɲini joona an ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la san'o cɛ dɔgɔtɔrɔ dɔ b'u kɛrɛfɛ u y'o wele u ka boli ka na filɛ o nana ka na filɛ sani taxitigi bɛ na k'u bɛ taa na hôpital di Mali la ka na filɛ yanni taxitigi bɛ na dɔgɔtɔrɔkɛ y'a filɛ waati min o ye alimamu lasɔmi kɛrɛfɛ ko musokɔrɔba in nin binna alimamu ko k'ale tɛ se k'o fɔ an bakɔrɔba ye k'a fɔ a nin binna ale kɔni min fɔ a ye k'an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an ka sɛnsɛn k'a ladon taxi kɔnɔ a ye taa n'a ye hôpital di Mali la o ko ayi an ka du dɔgɔtɔrɔkɛ bɛ yan o man jan misiri la kosɛbɛ a y'a to an k'o wele ko ayi a ye taa n'a ye hôpital di Mali de la u taara n'a ye u sera yen hali a ma bɔ taxi kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ min nana filɛ ko ko jɔn nana n'a ye minnu taara n'a ye u y'u yɛrɛ yira ko n bɛ papier dɔ d'aw ma u bɛ taa n'a ye fɛ u k'an bɛ taa ni analyse kɛ min ko i tɛ k'a faamu wa n kan bɛ yafala masa n'i taara sira in k'a fɔ mɔriku b'a yɔrɔ la grand sœur ko ale ja tigɛra ko mun ko bɛ kuma la sɔnna ko na yan i b'a dɔn dɛ musokɔrɔba in ni nin ma se yan fatura nin cogo de la inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an bɛɛ bɔra ala de yɔrɔ bɛɛ bɛ segin ala ma adamaden mana ɲɛnamaya kɛ fɛn min kan saya b'i sɔrɔ o de kan alakira min bɛ yen n'a tɛ fili alakira min bɛ yen a tɛ fɛn fɔ n'a ni dungo ye alakira min bɛ yen n'a ka kumakan bɛɛ ye wahayi ye a ko sallallahu alayhi wa sallam ko adamaden mana sa cogo min na alikiyama jɔ de i bɛ wuli o groupe fɛ adamaden mana sa cogo min na o groupe mɔgɔw wulitɔ i bɛ wuli o de fɛ ne b'a jigiya k'a fɔ an ka musokɔrɔba ye wuli kuranɛ kalannaw fɛ alikiyama jɔ don a fatura nin cogo la
ala y'a ka baara kɛ ala y'a ka latigɛ kɛ jɔn foyi tɛ min bɛ se ka Alahu Taala jalaki wallahi saya bɛ digi an na nka sacogo dɔw bɛ hadamaden hakili sigi a y'a to an ka dɔ kɛ sani don dɔ ka na an ma ale taara ka ban ta banna la pewu peut-être que ni fɛn b'a nafa bi o y'an bɛna dugawu min kɛ an bɛna sarakati minnu bɔ nka a yɛrɛ kɔni taara tacogo min na a bɛ hakilima kɔni jasigi o de la n ko waati sera an bɛ baara mun na an ka baara ninnu filɛ i y'a ye ni bani in na i bɛ leçon wɛrɛ min atiri o de jaja an bɛ bolila saya de kɛrɛfɛ i kɛnɛman ba don mɛ saya bɛ se ka na sisan e ma ye a ko bagayogo ye ka sun tile kɔnɔ ka sun tigɛ basigi kɔnɔ ka tila o la kibaruya dɔw la ka tila ka hakililajigi dɔɔni kɛ o kɔfɛ safo waati ka taa jɔ k'a b'a fɔ Allahu akbar alimamiya la jama jɔlen b'a kɔfɛ a fɛnɛ ni ka bi o cogo la man asha ala shay'in mata alayhi ni adamaden ɲɛnamaya kɛ fɛn min kan i bɛ fatu de kan e t'a kalama e bɛ se ka to misiki lamɛn la ko saya b'i sɔrɔ o cogo de la ali kɛma jɔ don misiki lamɛnlaw wulitɔ i bɛ wuli olu nɔfɛ i bɛ se ka to haramu mission na saya b'i sɔrɔ o kan ali kɛma jɔ don groupe wulitɔ i bɛ wuli o fɛ i bɛ se ka to alikuranɛkalan na saya b'i sɔrɔ o kan ali kɛma jɔ don kuranɛkalannaw natɔ i bɛ na olu fɛ i bɛ to seli la i bɛ to zikiru la i bɛ to wajuli la i bɛ to alakoyɔrɔ la i bɛ to alako lamɛnni la saya bɛ se k'i sɔrɔ a kan ali kɛma jɔ don i bɛ wuli o groupe de fɛ ninnu bɛɛ tacogo ka tugu ɲɔgɔn na tantɔ jaja diɲɛ b'a la k'a nɛgɛ diɲɛ b'a la k'a nɛgɛ alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladina utul kitaba fatala ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور جي نما انت فوي فما كرا الله مرسلي نما اي بالك نغن كترا ولا على يمي فوني ايا الا بانا على يمي فو ايا الا بانا وكان اكليماسون على كتودي سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة e jon ay ñogon dan jona ay ñogon dan ila maghfira kata yafa deli la ala fe ay kurshi ga jona kata ala yafa deli aka yafa deli ala ta'ala fe aka aljina ñini ñogon dan ina de ay aljina mi no yoro mi naka bo afrele jembe kam benege ne avec an nege e avec nege jentala kan shitu mo wala kata kira yi min fɔ diɲɛ laban tamasiyɛn na o setɔ filɛ nin caman kɛra la dɔwɛrɛw kun bɔra cunkan saya bɛ na balikan saya bɛ na saya bɛ na ka sɔrɔ an sigilen tɛ ni a ye yakubu bagayogo taara yakubu t'a la an bɛ min fɔ dɔrɔn
Yakub tumbe kabako tundo koronala Yakub kontewa ni abani matara o memfo ani matumeta abana nunu ka bara ko ni beke ba jiga ni be bara ka ko ne ko ni me fenkele sharia la be nyinga okola sharia mi mbe ka keni ala fene ne sharia ola o mbe sharia ka fonga musoroba atiyo korona kan wallahi atiyo korona kan halan dogoni fitini min be akoma donola ako Abubakar ne be fe Abdurrahman nga ke korona durushilai muni ala sona mba to so korona durushila dono insha Allah musoroba atiyo korona kan wallahi ne ashiri wallahi atiyo korona kan wala ala ya fatu korona kan arola ne be sharia ka fo a Sheikh Yakub Bagayoko atiyo korona kanu wallahi Yakub tiyo korona kanu mbo sharia wala Yakub fatura ka to seli goloka mune kanu ne mune kanu ne bebi yere kundo balil insanu ala nafsihi basira haramadin kilon abayere don nunu kon taraka ba ne bokunte foye ya viro kunte foye fona karanga hakili to ala kafo sayate surabina kuma be sayabe chu fona karamba fe ga fonyere kafo awi haramade mana femi kan imana nyana ma yake minka ibeta ota chugodela angan koloshide wallahi shito manja ni eshie sambina ni ablay kuna ibangale ni sanja okoro ye sambina ne ga isura na kaburula otokaja ne shie sambisa ba ibangale ni sanje okoro ne sura na kaburula ni sambisa ba otokaja to manja fitin drone tura haramaden te foi balo ishiko garsiga nyini chugo doka na beta de iflesra minga sab se gi suro ni yere la ne flesra minga sab se ga ne suro ni yere la كراكو صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه كراكو صلى الله عليه وسلم أكو ملكة جبريل كيرولي كندسكونا نكما كاندو يكافوني أكو والله نفويتي إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها ننتي كابي فاتو كابي جنتو كابي سمايلما فوكا تاسرو أكاشي دفا فلو ishi mimbe ni ala yo dima garsiga mimbe ni kanga soro ka dun fo ka ta soro ko garsiga dafalen soro suno kite ta ka bodu kulo safe ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako ne manton fattakullah aisra ala nye ajmilu fi talab garsiga no yini tuba ya ke kanya de matna matadun itna dore soro minti tay ala ya bebla ka bam latige sebena etay mire ibno de soro nga ibna soro tugo mina ede bo suwanti ala to do isigoro ala to di ma de era de bo suwanti i garsiga ko ne mi i kanyana mala i kanga ni na folo akade soro ngamna tani halala sraiwa o e ka swai ibna tani halamus aramusra ya o iga swai ngamba jaye ni ma haramu intade halala sra ibna sorola inna hadaina usabila imma shakiran wa imma kafura ala israf la bebla kaba mi jawere ngala ta fo kalsama ko tanne ta jago ya bega swakire ulla kira ko ne ka jong ne mantung ala kira ko ne mantung sallallahu alaihi wasallam ne mantung fattaqullah ne ko ni mauladi ni mi aisra ala nyakoyi wa ajmilu fi talab akwa garsiga nyine ayake ka kechugunye saya balakana atala kan shitu dungudu tachugudo bina mobe kabamina o bela hadamaden te kasomi o bela hadamaden tala kasomi aya abdu kam yaraka Allah asiyan harisan ala dunya walil maut nasiya anasita lika Allah wal lahda wath thara wa yawman abuthan tashibu fihi an-nawasiya لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى
تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها لكن الذنوب والآثام تبقى كما هي. كم ستعيش؟ إن عمرك في كتاب الزمن لحظات. ما دونا دوكو جون شانجولي إجوم على سوكو إنك هالسيسا إلي كم بيجي تسرق ما بيجين أو في إننا مسياكو إننا على كم ينعكوا إننا كابو دينكو دومينا هذا ما دين شيبجي إننا نوكو akoni hada madema ala nyesran bloki takadonwa illa ngolondo hal nasro fini bikana ko dona enko ko nasr la dien tu fin kabe dume mogodoka walaw anna dunya tadumu li ahliha ni dien tu beto akona mogodoy ko tigila mogote fatu o kanu koso o janya koso wala o joro koso wala ma ko bonya koso kulla kana rasulullahi hayyan wa baqiya ka dola satu masoro ala kira nyene ma tun tombe ancela ni mo gotu meto jena ki kadi alay wala me ka joro kama wala me ka to kama wala ma kanu kama jembe bane jenyi naw anka sabali ne kame yira kune mafolo ne kame emanyi emin kanu jembe ban anka sabali jembe kan nege atna dume atna to ni matume twa kono kirat teta sallallahu alayhi wa sallam wadila bun hadamaden kan ake mai mami be ke goya jena tigaina hadamaden nyuman kan ake goya jena tigaina urra dunala kirako sallallahu alayhi wa sallam ako al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut ko awbado mami ngati guni jembe ya makiguma ko de may mami ayere kun fese bo ka yere kun analyser ka kontibo yere ka baraketa unaka fota unaka kewala unaka ngania ula atigela mo la ka son ka bara do ka be bara msora yere nyesa ya kofe efle 100 ni sa tunika ela bendo kama ebro ni sa tunika 100 sa ital jina kona eren ala chela ini ala che ni sara 100 sa ital jina kona e ka famna flanka fo te ka bara fo ila akorole fo marale te bula e mirate dokanwa ini ala che ebro ni sara 100 sa ya daka dila ne be yininga mini question kan yalla burla kirako wal ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna ala allah al amani ako madisili mala fule mamin tayire kalama ko de may mamin tura anindu moko jena abala ka miria bauta kuma be ale kele de sa bla projet la fembe ba lega projet la fo sa na sa o tale ka projet la kera ko tigla mo le manti un projet chamanda sa shina be franke shininga na mna ka o santa me ninga sam wa me ninga fa en sambiri ka o projet uda an yere shie joli o tanga projet anta fa go don ere kera go wa ko hakilimanto kede ayi hakilimante so hakiliman ba le kuma bere neni sa de kaso hakiliman ba jete mine kuma bene ni sa manja angan koloshi an kan na tugu jiyan ko fuka nyina lahara ko jiyan kadide lahara be sornale di wala kan na to jiyan ni kan la nyina lahara ko an bangi ba munun tara kuma labana an jenyo munun tara an balma munun tara an furu nyogo munun tara an de munun tara an sigi nyogo munun tara an teri munun tara silame munun fatura ka ko anwye ya rabbi mbe ala deli ala toy hine masa ala de toy hine masa anga do fitinin kama chano anye jurumu tawde anwye dansago anwye ala soso an bala ka haramu ke dogola an bala ka chenu ke dogola ala an jora ni bekoro nga hakili ya yi ka fo etode hine masa o hine ka bonango jurumu o makari ka bon ka timi an ga cheni ka anyi delno togonyi ika hina nga bamba tonna ika yafuma uyanko mina ika noya anu bina taje mina ika noya
ala i ka saya kuma lafiya ye mawdu ma minnu b'u ɲɛnajɛ ka tɛmɛ anw kan u ka kaburu nɔrɔ sow falen so la so min hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ diɲɛ ta kan somɔgɔw d'u ma minnu hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ anw kan don min n'anw yɛrɛ b'u sɔrɔ ye o don ka k'anw ka don duman ye e mago bɛ sɔn anw ma don min ala o kɛ anw ka don duman ye ala ne y'i deli i ka yafa anw bɛɛ ma i ka anw bɛɛ mago to ne min bɛ kuma la minnu b'a la ka ne filɛ minnu ye ne kanu an bɛɛ dɔnbaga dɔ fatura an bɛɛ kanubaga jɔnjɔn dɔ fatura ala ne y'i deli i ka yafa u bɛɛ ma i ka hinɛ u bɛɛ la a se bɛ e de foyi tɛ se ka yafa u ma ni e tɛ e de ye makari masa ye e de ye hinɛ masa ye e de y'a fɔ silamɛ bɛ dugawu min kɛ a silamɛ ɲɔgɔn ye gundo la o de bɛ minɛ ala an y'an ta kɛ ka sɔrɔ u t'a kalama ala an y'i deli i ka dugawu y'i minɛ e ka cilen nin y'a fɔ ko den ɲuman ka dugawu bɛ bangebaa nafa ala an ye dugawu k'an baw ye k'e deli hinɛw la i ka yafa u ma i k'u mago to siga t'a la dakun bɛ u ni e cɛ maa tɛ yen min ma don e ala de gasi la e de muɲunen don e de ye se masa ye e de ye karabali masa ye fanga tigi ye e le ko ko n'e ko a ka kɛ a bɛ kɛ e ka laɲini tɛ se ka bali n'e ko min tɛ kɛ a tɛ kɛ ala anw ye e de wele n'i ka tɔgɔba ye Allah alhayi alqayyum ala an y'i wele i ka hinɛ an ka banbaatɔw la i ka yafa u ma i k'u mago to i ka n'u sutura i kana an malolen s'u ma i kana an kɛ u yɛrɛ malolen sɔrɔ ye u y'an kɔn min na i k'a bɛɛ nɔgɔya ala kaburu fɛrɛw ye ala u dayɔrɔ suma ala u dayɔrɔ suma ala u dayɔrɔ suma ala hinɛ an bɛɛ la n bɛ dugawu kɛ an balimaw ye minnu ye banabaatɔw ye bana ninnu ala k'a kɛ farijagabɔ ye ala ka bana ninnu 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 kɛ ka jurumu ko ka bɔ farisogow la ala ka bana ninnu ban k'an segin an yɛrɛ k'u ma ya rabbi tubi ala ka bona nɔgɔya an bɛɛ ye ala ka tubi da nɔgɔya an bɛɛ ye ala ka tubi nɔgɔya an 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 ye ya rabbi ala ka tubi nɔgɔya an ye ala ka tubi nɔgɔya an ye ala k'an ka tubiw fɛnɛ minɛ n'an y'a kɛ ka segin jurumuw la ala k'an kisi o ma ala kan'an to sitanɛ bolo ala kan'an malo ala kan'an minɛ ka di diɲɛ ma sija ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a d'an ma n bɛ tila ka bɔ kuma in na ni fɛn donna ni min ye n'o ye folikan ye ka di an kanuɲɔgɔnw ma ka di an limanaw ma balima dɔw ye laɲini kɛ n y'a ye videow la ka fɔ u ye ŋaniya ta k'u b'a fɛ ka foraji dɔ siɲɛ yɔrɔ la ji tɛ yɔrɔ min na ka foraji nin ka ala deli maa minnu bɛna ji ta a la n'u bɛ nafa sɔrɔ a la a baraji ko ala k'a se musokɔrɔba dalen ma ala ka n'u sara ya rabbi ala ka n'u sara u b'a la ka initiative min ta a réaliser ala ka nɔgɔya n'u ye maa o maa y'u dɛmɛ ni dɔrɔn ma ye a baara la ala k'a kɛ barajiya n'u bɛɛ ye foyi tɛ fɔ n'a kɛra kanu ye sinon anw ye jɔnw ye ala ka jɔn jurumutɔw anw ye jɔnw ye jɔnw mɔgɔw bɛ minnu miiri ala mɔgɔw ye ka sɔrɔ ala bɛ anw dɔn ka tɛmɛ mɔgɔw kan wallahi law alimu qabiha sarirati la aba salama alayya man yalqani wala a'radu anni wa mallu suhbati wala bughtu ba'da karamatin bihawani lakin Allah sattarana ya rabbi isturna fawqa al-ardi wa yawma al-ard اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك ala k'an sutura diɲɛ ala k'an sutura lahara ala k'an sutura jinɛ kɔnɔ ala k'an sutura an ka kɛta bɛɛ lajɛlen na ala ka yafa ma ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a di Alfirdaus de Canada a bureau den kelen-kelen bɛɛ ma ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a di Muslim Sister bureau den kelen-kelen bɛɛ ma Page Abubakar Tolo animebagaw groupe Salam de Tolo animebagaw groupe Darussalam ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka nin bɛɛ sɛgɛrɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta groupe Al-Huda ani groupe o groupe WhatsApp sanfɛ wallahi a ka ca n'an k'an b'a kɔntan tɛ se ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ to kiramantonya na ka n teriw fo minnu jɔra an nɔfɛ ko in daminɛ ka se sisan ma a dɔw bɛ n t'u tɔgɔ yɛrɛ fɔ n t'u tɔgɔ fɔ olu de bɛ n kɛrɛfɛ depuis ko in daminɛ fo bi u bɛ n nɔfɛ ko in na minnu bɛ yɔrɔ jan Sheikh Harun Gakou Ustad Hamdi Jawara ka fara maa camanw kan Alahu Taala ka n'u bɛɛ sara ala ka barika don n'u bɛɛ la ala ka kɛ ala kama baara ye
ala ka kɛ baraji sɔrɔ sira ye ala k'an bɛɛ sutura ala ka hinɛ an bɛɛ la ala k'an bɛɛ mago to ala yafa masa ala ka yafa an bɛɛ ma an bɛɛ bɛ taa wallahi an bɛɛ bɛ taa an bɛɛ bɛ taga an bɛɛ bɛ fatu an bɛɛ bɛna diɲɛ to don dɔ la a bɛna fɔ an bɛɛ ma don dɔ a y'a ta ka na n'a ye o don in dɛ ne bɛ ala deli ala k'o de kɛ an ka donw la dumanba ye ala yɔrɔ an ni ala bɛ ɲɔgɔn kunbɛn don min o don de ka kɛ an ka donw la dumanba ye donw la duman diɲɛnatigɛ in ta tɛ ala ka yafa an bɛɛ ma ya rabbi ala ka hinɛ an bɛɛ la اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لوالدتي ولجميع أمهات المسلمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وجازيهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.